नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आपणଙ୍କୁ जदि एही सबु इंटरेस्टिंग प्रश्नर उत्तर जानिबार अछि तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित रूपे देखंतु। आजिर प्रथम प्रश्न, विश्वर केउ देश रे सबुठारु अधिक आखुर चाष करा जाइथाए? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्राजिल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अमेरिका। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी ब्राजिल। विश्वर ब्राजिल देश रे सबुठारु अधिक आखुर चाष करा जाइथाए। परवर्ती प्रश्न, विश्वर केउ देश रे 6 मास दिन एवं 6 मास राति होइथाए? ऑप्शन ए इजराइल देश, ऑप्शन बी अमेरिका देश, ऑप्शन सी अंटार्कटिका देश, ऑप्शन डी भारत देश। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी अंटार्कटिका। विश्वर अंटार्कटिका देश रे 6 मास दिन एवं 6 मास राति होइथाए। परवर्ती प्रश्न, भारतर केउ राज्य रे सबुठारु अधिक पियाज चाष करा जाइथाए? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंग, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी महाराष्ट्र। भारतर महाराष्ट्र राज्य रे सबुठारु अधिक पियाज चाष करा जाइथाए। परवर्ती प्रश्न, भारतर केउ राज्य रे सर्वप्रथमे चीनी मिल स्थापित होइथिला? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी बिहार। भारतर बिहार राज्य रे सर्वप्रथमे चीनी मिल स्थापित होइथिला। परवर्ती प्रश्न, गोटिए ओट बिना खाई पी केते दिन पर्यंत बंची रहिथाए? ऑप्शन ए 2 मास, ऑप्शन बी 1 मास, ऑप्शन सी 6 मास, ऑप्शन डी 3 मास। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी 6 मास। गोटिए ओट बिना खाई पी 6 मास पर्यंत बंचिकी रही थाए। परवर्ती प्रश्न, भारतर केउ राज्य रे सबुठारु अधिक पुलिस स्टेशन देखिबाकू मिली थाए? ऑप्शन ए मिजोराम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी तमिलनाडु। भारतर तमिलनाडु राज्य रे सबुठारु अधिक पुलिस स्टेशन देखिबाकू मिली थाए। परवर्ती प्रश्न, सबुदिन सिंगड़ा खाइले केउ मारात्मक रोग होइथाए? ऑप्शन ए कोष्ठकाठिन्य, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी हार्ट समस्या, ऑप्शन डी मोटापण। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए कोष्ठकाठिन्य। सबुदिन सिंगड़ा खाइले कोष्ठकाठिन्य रोग होइथाए। परवर्ती प्रश्न, केउ फल जहाकू उड़ा जहाज रे नेइकी जिबा एक अपराध अटे? ऑप्शन ए अमृतभंडा, ऑप्शन बी कदली, ऑप्शन सी पिजुली, ऑप्शन डी नड़िया। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी नड़िया। नड़िया को उड़ा जहाज रे नेइकी जिबा एक अपराध अटे। परवर्ती प्रश्न, विश्वर केउ देश सर्वप्रथमे कोरोना औषधर खोज करिथिला? ऑप्शन ए रूसिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इटाली, ऑप्शन डी जापान। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए रूसिया। विश्वर रूसिया देश सर्वप्रथमे कोरोना औषधर खोज करिथिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱର ଏମିତି କେଉଁ ପଶୁ ଯାହାର କ୍ଷୀରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଲେଇ, ଅପସନ୍ ବି ହାତୀ, ଅପସନ୍ ସି ମାଙ୍କଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି କୁକୁର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଜଣାଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେବେ ବି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଗୋଲାମୀ ରହିନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଆ, ଅପସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୋଆ। ଭାରତର ଗୋଆ ରାଜ୍ୟ କେବେ ବି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଗୋଲାମ ରହିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟାର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି କମ୍ବୋଡିଆ, ଅପସନ୍ ସି ସିଙ୍ଗାପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। ବିଶ୍ୱର ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟାର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଇଟାଲୀ, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି କାନାଡ଼ା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ। ବିଶ୍ୱର ଜାପାନ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱର ଏମିତି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ସିଂହ ପରି ଶବ୍ଦ କରିପାରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହରିୟାଲ, ଅପସନ୍ ବି ଚାତକ ପକ୍ଷୀ, ଅପସନ୍ ସି ବିଟନ୍, ଅପସନ୍ ଡି କୋଇଲି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବିଟନ୍। ବିଶ୍ୱର ବିଟନ୍ ଏମିତି ଏକ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ସିଂହ ପରି ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଳକଣ୍ଟକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀ, ଅପସନ୍ ବି ପାନ, ଅପସନ୍ ସି ଧନିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ତେତୁରୀ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ତେତୁରୀ। ତେତୁରୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଳକଣ୍ଟକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।